बंधु माने आज मु आपणकु एभली एक प्रतिकार विषय कहबा पई जाउछि जो प्रतिकार को जदि आपण पूर्ण निष्ठार सहित करंती तेबे वर्ष वर्ष धरी आपणकु हैरान करुथबा शत्रु जुग जुग धरी आपणकु ऋण बोझ करुथबा ऋण एवं गुप्त भाबरे आपणकर मूलदुआ को ध्वंस करुथबा गुप्त शत्रु माने समस्ते मात्र किछि दिन मध्यरे आंठु माड़ी पड़िजिबे। एही उपायटी अत्यंत सरल जଣା पड़े किंतु एते विशाल तांत्रिक शक्ति धारण करे जे जदि आपणकर लक्ष लक्ष शत्रु थांती तेबे से माने आपणक सम्मुखरे नत हेबाकू बाध्य हेबे। एही उपायटी पाई एक हलदी एवं दीप अंतर्भुक्त। बंधु माने आपण पवित्र गुरुवार दिन एही उपायटी निश्चित भाବରେ पालन करंतु। यह आपणक जीवन रे सर्वश्रेष्ठ चमत्कार आनी पारे। जदि आपण एही उपायटी को गुरुवार दिन राति रे सठिक प्रक्रिया एवं निष्ठापर भक्ति सहित करंती तेबे आपण शीघ्र आपणक चारि पाखर परिवेश रे परिवर्तन अनुभव करिवे। जो शत्रु माने आपणको हैरान करुतिले से माने नीरव होइछिबे। आपण ऋणरू मुक्ति पाइबार एक रास्ता पाइछिबे। आपणको विरुद्ध रे लगा जाइथिबा जे कोनोसी कला जादू किंबा तंत्र मंत्र अपराधी उपरे प्रतिफलित हेबो। आपणको घरे नकारात्मक शक्ति उभेई जिवो एवं वर्ष वर्ष धरी लागी रहिथिबा बाधा गुड़िक गोटिए परे गोटिए दूर हिबा आरंभ हेबो। तथापि मने रखंतु एहा कोनोसी खेल नुहे। एथिपाई एक निर्दिष्ट पद्धति एवं प्रक्रिया आवश्यक। एथिरे गुरुत्वपूर्ण विवरणी जड़ित अछि। जदि आपण सेगुड़िक अणदेखा करंती तेबे प्रतिकारर प्रभाव असंपूर्ण रही पारे किंबा प्रतिकूल फलाफल मध्य देई पारे। तेणु मोर एक अनुरोध भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु, स्किप करंतु नाही किंबा अधारू छाड़ंतु नाही। संपूर्ण प्रक्रिया शुणंतु एवं प्रत्येकटी कथा को भल भाबरे बुझंतु कारण मु मझिरे कोनोसी स्थान रे सबुठारु गुरुत्वपूर्ण बिंदु प्रकाश करि पारे। तेणु बंधु माने भिडियोटी देखिबा पूर्वरु सर्वप्रथमे आपण माने कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय बजरंग बाली लिखंतु एवं भिडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करि दियंतु। तो बंधु माने आपण माने जानती जे गुरुवारटी प्रभु श्री विष्णु को समर्पित अटे एवं एहा देवगुरु बृहस्पतिंकर मध्य बार होइथाय। एहा सहित एही बारटी मां लक्ष्मीकर मध्य अत्यंत प्रिय होइथाय। तो एही दिन रे जदि आपण ए उपायटी करूचंती तो आपणको 100 गुण अधिक फल प्राप्ति हेबो। बंधु माने जेतेबेले आपण शत्रु उपरे निजर चिंताधारा केंद्रित करी गुजराती जाली दियंती सेतेबेले आपणको शत्रुर शक्ति ता सहित जळिबाको आरंभ करे किछि भी अवशिष्ट न रहे। बंधु माने यह केवल विश्वासर विषय नुहे, यह तंत्रर एक विज्ञान। गुजराती आउ एक अनन्य गुण अच्छी, यार सुगंध से तीक्ष्ण शीतल मंदिर परि सुगंधी वायुमंडल में व्यापीबा क्षणी प्रत्येक नकारात्मक कंपन को दूर कर दिए। एक कोठरी रे आपण गुजराती जाली दियंतु एवं देखंतु किपरि परिवेश तुरंत परिवर्तन हुए, वायु हालुका अनुभव हुए एवं मन शांत हो जाए। विज्ञान मध्य स्वीकार करे जे गुजराती सुगंध रे एंटीबैक्टेरियल गुण अछि, अर्थात यह वायुजनित जीवाणु को नष्ट करे। तथापि आध्यात्मिक दृष्टि यह आम जीवन को प्रभावित करुथबा से अदृश्य कंपन गुड़ी को दूर करे। तृतीय यार रंग एवं रूप, गुजराती पवित्रता एवं भगवान शिवंकर रंग एवं जेतेबेले एक खंड यार चले धुआं स्वर्ग को उठे जेपरी एक प्रार्थना दिव्य पाखक आरोहण करुछि। आमर पूर्वपुरुष माने याको भल भाबरे बुझिथिले, सेथिपाई प्रत्येक पूजा समाप्ति रे गुजराती जाली दिया जाए। आरती गुजराती सहित करा जाए कारण यह प्रभुंकर सबुठारु प्रिय। तो बंधु माने आपण पवित्र गुरुवार रे आपण जदि एही गुजराती उपाय करूछंती तेबे आपणको मां लक्ष्मी एवं श्री विष्णुंकर अपार कृपा प्राप्ति हेबो। तथापि आउ एक रहस्य अछि, गोटे गुजराती जालिबा एवं दुईटी गुजराती जालिबा मध्यरे एक विराट पार्थक्य अछि। गोटे जालिबा एक मानक पूजा किंबा दैनिक आरती को प्रतिनिधित्व करे, जेतेबेले कि दुईटी गुजराती जालिबा एक तांत्रिक संख्या को सूचित करे।
ଯେତେବେଳେ ଆପଣ 2ଟି ଗୁଜୁରାତି ଜାଳି ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ 5ଟି ଉପାଦାନର ମିଳିତ ଶକ୍ତିକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀ, ଜଳ, ଅଗ୍ନି, ବାୟୁ ଏବଂ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ। ଯେତେବେଳେ ଏହି 5ଟି ଉପାଦାନ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକାରରେ ଏକୀଭୂତ ହୁଏ କୌଣସି ବିପକ୍ଷ ଶକ୍ତି ଏହାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି 2ଟି ଗୁଜୁରାତିର ପ୍ରତିକାରର ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ଆପଣ ଏହି ପ୍ରତିକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 2ଟି ସବୁଜ ଗୁଜୁରାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆପଣ ବଡ଼ ଗୁଜୁରାତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ 5ଟି ଛୋଟ ଖଣ୍ଡରେ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କୁ 3ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲବଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷତ ଅଛି। କୌଣସିଟି ଯେମିତି ଭାଙ୍ଗି ନଥାଏ କିମ୍ବା ନଷ୍ଟ ନ ହୋଇଥାଏ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ତାପରେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ 2 କିମ୍ବା 3 ଚିମୁଟା ହଳଦିଆ ସୋରିଷ ନିଅନ୍ତୁ। ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଳଦିଆ ସୋରିଷ ଆରାମସେ ମିଳିଯିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ କଳା କଲମ କିମ୍ବା କଳା ସ୍କେଚ୍ ପେନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ସହିତ ଏକ ସାଧା କାଗଜ। ତାପରେ ଏକ ମାଟି ଦୀପ ମଧ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ମାଟି ଦୀପ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଦୀପ ଭିତରେ ଆରାମସେ ଜଳିପାରିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଏହି ପ୍ରତିକାରଟିକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରୁ ରାତି 10ଟା ମଧ୍ୟରେ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଏହି ପ୍ରତିକାରଟି କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗଟି ନ୍ୟାୟର ଦେବତା ଯମଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ତେଣୁ ଶତ୍ରୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଦିଗ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି ବସିବା ଉଚିତ, ଯେମିତି କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ସ୍ନାନ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଶୁଦ୍ଧ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆପଣ ସ୍ନାନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ହାତ, ପାଦ ଏବଂ ମୁହଁକୁ ଧୋଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଶୁଦ୍ଧ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଆପଣ ବିଶେଷ କରି ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, କାରଣ ଲାଲ ରଙ୍ଗଟି ହେଉଛି ଶକ୍ତିର ରଙ୍ଗ। ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଭଗବାନ ହନୁମାନ ଉଭୟଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ତାପରେ ଏପରି ଏକ କୋଠରୀକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ହଇରାଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍କୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି, ଯେମିତି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଡ଼କୁ ମୁଖ କରି ଭୂମି ଉପରେ ବସନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ରଖନ୍ତୁ। ହାତ ଯୋଡ଼ି ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ମାନସିକ ଭାବରେ କୁହନ୍ତୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ ବଜରଙ୍ଗବାଲି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଶରଣ ଚାହୁଁଛି। ଦୟାକରି ମୋତେ ମୋର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଏବେ କାଗଜ ଏବଂ କଳା କଲମ ଉଠନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁଙ୍କର ନାମ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ନାମ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଶତ୍ରୁ ଅଜଣା, ଯଦି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛି ତେବେ କେବଳ ଶତ୍ରୁ ଶବ୍ଦଟି ଲେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଶତ୍ରୁ ଶବ୍ଦଟି ଲେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଥିବା ଶତ୍ରୁ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବ ଏବଂ ଏହା ସାମୂହିକ ପ୍ରଭାବ ଏକକାଳୀନ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିରପେକ୍ଷ କରିବ। ଏବେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମାଟି ଦୀପ ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ 5ଟି ଗୁଜୁରାତି ଏକାଥରକେ ଜାଳନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଗୁଜୁରାତିଟି ଉଠାନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ଦୀପରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଜାଳନ୍ତୁ। ଗୁଜୁରାତି ଜଳିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କାଗଜରେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଶବ୍ଦଟି ଲେଖିଛନ୍ତି ସେହି କାଗଜଟିକୁ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଜଳୁଥିବା ଗୁଜୁରାତି ଦାନା ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ। ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଗୁଜୁରାତି ଜଳିବା ପୂର୍ବରୁ କାଗଜଟି ଗୁଜୁରାତି ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜଳିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। କାଗଜ ଜାଳିବା ସମୟରେ ନିଜକୁ କୁହନ୍ତୁ, ହେ ବଜରଙ୍ଗବାଲି, ଯେପରି ଏହି କାଗଜ ଜଳୁଛି ସେହିପରି ମୋ ଶତ୍ରୁର ସମସ୍ତ ଯୋଜନା, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚଳିଯାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ 3ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲବଙ୍ଗ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ଜଳୁଥିବା ଗୁଜୁରାତି ଉପରେ ପକାନ୍ତୁ। ଲବଙ୍ଗରୁ ଉଠୁଥିବା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ସୁଗନ୍ଧ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁର ଶକ୍ତିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟ ପଦକ୍ଷେପ, ଯାହା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ହଳଦିଆ ସୋରିଷ ଦାନା ନିଅନ୍ତୁ।
प्राय 3 चिमुटा भली। एही दाना गुड़िक आपणक मुंड उपरे घंटा घंटार विपरीत दिगरे 7 थर घुरांतु। शास्त्र अनुसार जेतेबेले आपण आपणक मुंड उपरे 7 थर विपरीत दिगरे किछि घुरांती सेतेबेले जेकोसी मंद नजर कला जादू किंबा आपणक प्रभावित करुथबा नकारात्मक मंत्र से दाना गुड़िक स्थानांतरित हो जाए। 7 थर घुराइबा परे से सोरिष दाना गुड़िक मध्य जलुथबा गुजराती उपरे पकांतु। बलका थिबा जेकोसी दाना को गोटे गोटे करी नियारे पकाई दियंतु। प्रत्येक थर जदि आपण शत्रुर नाम जानी नाहंती तेबे केवल शत्रु कहतु। गोटे दाना पकाइबा परे शत्रु कहतु, अन्य एक दाना पकाई शत्रु कहतु एवं समस्त दाना जोड़ा नजिबा पर्यंत एबे बाकी 4टी गुजराती पड़िबार समय आसीछि। सेगुडी को गोटे गोटे करी पड़ंतु। जेतेबेले द्वितीयटी जळिबा आरंभ करिबो तृतीयटी पकांतु एवं एहिभଳି भाବରେ 5ଟି गुजराती को पोड़ी दियंतु। प्रत्येक गुजराती पोड़िबा समय भाबंतु मोर शत्रु मो जीवन छाड़ी जाउछि, सेमानकर शक्ति ह्रास पाउछि, सेमाने आउ मोर क्षति करि पारिबे नाही। समग्र प्रक्रिया रे एही उद्देश्य को आपणक मनरे दृढ़ भाବରେ रखंतु। 5टी गुजराती पोड़ी जिबा परे आपणक हाथ जोड़ी प्रभु हनुमान को प्रार्थना करंतु। नीरबरे कहंतु, हे महाबली हनुमान, हे बजरंग बाली, हे संकट मोचन, आपण आज मो जीवनर समस्त शत्रुंक उद्देश्य को जाली देइछंती। मते रक्षा करंतु एवं मो उपरे आपणकर कृपा रखंतु। जदि संभव हुए तेबे सेही समय हनुमान चालीसा पाठ करंतु। यह अत्यंत शक्तिशाली प्रभाव देव। जदि आपण हनुमान चालीसा पाठ करि पारु नाहंती तेबे अति कम रे 108 थर जय श्रीराम जप करंतु, कारण 108 संख्याटी प्रभु हनुमानकर अत्यंत प्रिय। एबे शेष पदक्षेप पाई गुजराती लवंग सोरिष देना एवं कागजर पोड़ी जाइथिबा अवशिष्टांश थिबा दीप उठांतु। बड़का पाउंस नहीं घर बाहर को जातु। अल्प दूर रे एक निर्जन स्थान को जातु, हुएत एक गछ तले किंबा पाद चला यातायातरु दूर रे कोनोसी स्थान एवं सेठारे पाउंस को फोपाड़ी दियंतु। आपनकु बहुत दूर जीवाकू पड़िबो नाही, किंतु याकू घर भितर रखंतु नाही। याकू डस्टबिन किंबा प्रवाहित पानी रे मध्य रखंतु नाही। केवल एक शांत स्थान रे गछ तले माटी रे पोती दियंतु। बंधु माने गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा अछि। आपण जेतेबेले पाउंस गुड़ी को पोती देबे तापरे घर को आसीबा पर्यंत आपण पछको बुली चाहिबे नाही किंबा ऊपर को मध्य चाहिबे नाही, कारण आपणकर शत्रु सहित जड़ित समस्त नकारात्मकता पाउंस सहित रहिबो। जदि आपण पछकु चाहिबे तेबे यार किछि अंश आपणक पछी पछी जाई पारे। घर को फेरिबा परे आपणकर हाथ एवं पाद भल भाबरे धोई दियंतु। यार प्रतिकार को समाप्त करंतु। बंधु माने एही प्रतिकार करिबार मात्र गोटे किंबा 2 दिन मध्यरे आपण फलाफल देखिबा को पाइबे। शत्रु हठात नीरव होई जाय पारे, सेमानकर कोनोसी क्षतिर खबर आसी पारे किंबा सेमाने व्यक्तिगत भावरे आपणको क्षमा मागिबा को मध्य आसी पारंती। अन्य मानक पय प्रवाह 1 सप्ताह किंबा हुएत गोटे मास मध्यरे देखा जाय पारे, किंतु निश्चित रुहंतु फलाफल निश्चित भावरे आसीबो। जहा आवश्यक ताहा हेउछि आपणकर संपूर्ण विश्वास एवं धैर्य। या सहित ध्यान दियंतु जे ही प्रतिकार केवल थरे करिबाको पड़िबो, बारंबार नुहे। केवल थरे ही पूर्ण निष्ठार सहित यथेष्ट। जदि आपण किछि सप्ताह परे फलाफल देखु नाहंती तेबे आपण परवर्ती गुरुवार दिन एहाको पुणी थरे करि पारिबे, किंतु मने रखतु जे एहाको एक संपूर्ण कार्य भाबरे करिबाको पड़िबो। यह व्यतीत आपण आउ किछि प्रतिकार मध्य करि पारिबे। आपण प्रभु हनुमान को सिंदूर एवं चमेली तेल अर्पण करंतु, किंतु एहाको आपण मंगलवार दिन करिबा उचित। आपण माने जदि मंगलवार दिन प्रभु हनुमान को सिंदूर एवं चमेली तेल अर्पण करंती तो प्रभु हनुमान विशेष भावरे आपणक उपरे प्रसन्न हुअंती। आपण प्रभु हनुमान को गुड़ एवं भजा चना मध्य भोग भावरे अर्पण करि पारिबे। एहा भगवान हनुमानकर अत्यंत प्रिय प्रसाद। एही सरल उपाय प्रभु हनुमानकर कृपा को यथेष्ट वृद्धि करिबो एवं आपण निजे मध्य एहार फलाफल देखिबाकू पाइबे। एहा व्यतीत आपण जदि गुरुवार दिन ओस्त गछ मूलरे जल अर्पण करंती एवं सोरिष तेलर दीप जळंती तेबे आपणको अधिक शुभ फल प्राप्ति हेबो। आपण
ଓସ୍ତ ଗଛକୁ ପରିକ୍ରମା ମଧ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। 11 ଥର ପରିକ୍ରମା କରି ଓସ୍ତ ଗଛକୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଘରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣ ସମସ୍ତ ଋଣରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ସହିତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ।